खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी कर दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। जज अफजल मजोका ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था, जो सुना दिया गया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत केस में बरी कर दिया। अदालत ने बुशरा और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया। इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। जब फैसला सुनाया गया तो कब्र अदालत में PTI रहनुमा, वकील, सहाफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। अदालती फैसला आने के बाद PTI ख़वातीन ने बुशरा बीबी और इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। कब्र अदालत में रश होने की वजह से पुलिस एहलकार अदालत में मौजूद PTI कारकुनान को बाहर निकालते रहे। इस मौके पर पुलिस और PTI ख़वातीन में तलक कलामी भी हुई। कबल ऐसी दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। खावर मानिका के वकील इमरान खान बुशरा के वकील अदालत में पेश हुए। खावर मानिका के वकील ने अदालत में कहा कि ट्रायल के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील की जानब से गवाह लाने का कहा गया। अगर गवाह लाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। अदालत किसी भी वक्त शवाहिद दे सकती है। कल आपने फुक़हा हनफी का पूछा, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि हनफी हैं। मुफ्ती सईद ने भी ये नहीं कहा कि दोनों हनफी हैं। सुलेमान अकरम राजा कहते हैं कि उनके क्लाइंट इमरान खान ने शादी की, उन्हें इद्दत के बारे में इल्म नहीं। तमाम तर जिम्मेदारी बुशरा बीबी के कंधों पर मुंतकिल की जा रही है। शोहर औरत की कुर्बानियों को साइड पर रखकर कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। खातून मुश्किल वक्त में खामद के साथ खड़ी रही। एक लीडर से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती। बीवी बनी गाला की साजिश छोड़कर डियाला जेल तक चली गई। जज अफजल मजोका ने कहा कि ऐसे ही हो ही नहीं सकता। अगर शादी हुई तो दोनों जिम्मेदार हैं। खावर मानिका के वकील ने कहा, बीवी क्या सोचेगी, मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि जब तक इद्दत का दुरानिया पूरा नहीं होता, तलाक देने वाले शोहर की बीवी ही तस्वुर होगी। 2019 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें लिखा कि इद्दत का दौरान या 90 दिन तस्वुर किया जाएगा। वकील खावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी की जानब से कहा गया कि अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी गई। अगर खातून कहती है इसे ज़बानी तलाक हो गई तो इसकी ज़बानी बात पर एतबार किया जाएगा। ज़बानी तलाक की कोई हैसियत नहीं। इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं। कानून कहता है कि दस्तावेज सबूत ज़बानी बात पर हावी होगा। बुशरा बीबी ने किस बयान में कहा कि शादी इद्दत के दौरान नहीं हुई। मुफ्ती सईद ने बुशरा बीबी की बहन के कहने पर शादी के लवाजबात पूरे किए निकाह पढ़वाया। किसी जगह बुशरा बीबी ने मुफ्ती सईद को नहीं कहा कि उनकी इद्दत पूरी है। जिस बहन ने इद्दत पूरी होने का कहा इसे फिर बतौर गवाह लाया जाता। जज अफजल मजूका ने कहा कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि साबित करे कि इद्दत पूरी नहीं। वकील खावर मानिका ने कहा कि 16 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हुई। सेहत जुर्म से इनकार किया, बुशरा बीबी ने नहीं। उन्होंने इद्दत मुकम्मल होने पर शादी की। इमरान खान के बयान पर फर्द जुर्म आयद हुई, जिसके जवाब में बानी PTI ने कहा कि झूठा केस है, लंदन प्लान का हिस्सा है। इसका मकसद पार्टी ख़त्म करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। इमरान खान ने कहीं भी नहीं कहा कि उन्होंने इद्दत मुकम्मल होने पर शादी की। अगर ट्रायल कोर्ट में कोई गैर कानूनी काम हुआ तो क्या केस रिमांड बैक करवाना चाहते हैं? इमरान खान के वकील उस्मान रियाज गुल ने कहा कि हम किस रिमांड बैक नहीं बल्कि हाई कोर्ट के टाइमलाइन के मुताबिक अपीलों पर फैसला चाहते हैं। बुशरा बीबी ने किसी भी जगह मुफ्ती सईद को नहीं कहा कि मेरी इद्दत पूरी हो गई। दौरान दलाइल ज़बानी तलाक देने के हवाले से खावर मानिका के वकील की जानब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि दस्तावेज़ात ज़बानी बात पर ज़्यादा फोकियत रखती है। खबर मानिका के वकील ने बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान पढ़ा। जज अफजल मजूका ने कहा कि जब भी मुल्ज़िम कोई बात अदालत के सामने कहेगा, मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा। जज मोहम्मद अफजल मजूका ने वकील उस्मान गुल से मुकालमा करते हुए कहा, चार्ज के ऊपर सर्टिफिकेट ही नहीं, आपने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? यहाँ चार्ज के नीचे सर्टिफिकेट नहीं है, ये दलाइल मैंने आपने अभी तक कहीं नहीं कहा। वाज़ेह रहे कि जब भी मुल्ज़िम अदालत में बोलेगा मुझे स्ट्रेट सर्टिफिकेट देगा। वकील उस्मान रियाज गुल ने कहा कि आपकी गाइडलाइन मिल गई, अब कर देंगे। वकील खावर मानिका ने कहा, यहाँ पूरे रिकॉर्ड में बुशरा बीबी ने कहीं नहीं कहा इद्दत पीरियड ख़त्म होने के बाद निकाह हुआ। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ने ऐसी फ़िज़ा कायम की कि औरत की बात हतमी है। जज अफजल मजूका ने सहाफ़ियों की जानब इशारा करते हुए मुकालमा किया, ये बेचारे तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सहाफ़ी साकिब बशीर ने कहा कि सर हम बेचारे नहीं हैं, हम प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, हमारी जिम्मेदारी गैर जानबदारी से पूरी कर रहे हैं। इस बात से तासुर जाता है सोसाइटी के थर्ड क्लास लोग हैं। जज अफजल मजूका ने कहा कि नहीं, मेरा मतलब था कि हम सब प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं। वकील खावर मानिका ने कहा कि साकिब बशीर भाई हैं, मेहनती हैं, लेकिन मेरा नाम कहीं ना कहीं बोलते हुए भूल जाता है। बुशरा से तलाक के बाद खावर मानिका ने शादी की, एक बच्ची भी है। वकील का इंकशाफ। जज अफजल मजूका ने इस्तफसार किया, बुशरा बीबी ने तो दूसरी शादी की, क्या खावर मानिका ने दूसरी शादी की? वकील खावर मानिका ने कहा, मैंने नहीं पूछा। वकील उस्मान गुल ने कहा कि 3-4 माह बाद खावर मानिका ने शादी कर ली, इससे एक बच्ची भी है। वकील खावर मानिका ने कहा कि मैंने नहीं पूछा, वैसे भी इद्दत का इतलाक मर्द पर नहीं होता। मैं और गुल साहब शरीफ हैं,
ایک سے آگے نہیں بڑھے، مگر نہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مرد پر تو عدت کا بھی طلاق نہیں ہوتا۔ پبلک میں معافی مانگ لیتے، عوام بھی معاف کر دیتی، خبر مالکہ بھی معاف کر دیتا۔ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کی عدت 4 بار ہوگی، ایک بار 3 طلاقیں ہوگی تو 1 طلاق تصور ہوگی۔ وکیل خبر مالکہ نے مختلف احادیث کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شکایت کنندہ نے جب حلف لے کر بیان دیا کہ رجوع کرنا چاہتے تھے تو ان کی 1 طلاق تصور ہوگی۔ میں نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ میں تو فقہ حنفیہ یا شافعی کا ماننے والا ہوں، میں تو مسلمان ہونے کے ناطے شکایات درج کروائی ہیں۔ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں لکھا کہ عدت کے دوران یا 90 دن تصور ہوگا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی حلف پر اپنے حق میں گواہی دیتے، طلاق ڈیٹ پر ٹیمپرنگ کا کہا گیا مگر شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ ہم مطمئن ہیں کہ طلاق ڈیٹ پر کوئی ٹیمپرنگ نہیں، اپریل میں کوئی طلاق نہیں دی گئی۔ نومبر 2017 میں خبر مالکہ نے تحریری طلاق دی، قرآن پاک میں عدت رجوع کرنے کا حق اور عدت مکمل ہونے پر دوسری شادی کی اجازت دی گئی۔ عدت کے دوران دوسری شادی کا فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 طلاق تصور کیا جائے گا۔ خاور مالکہ نے کہیں نہیں کہا کہ وہ فقہ حنفی سے ہیں، وہ بطور مسلمان عدالت میں پیش ہوئے۔ جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی، خاتون طلاق دینے والے کی بیوی ہی تصور ہوگی۔ عدت کا دوران یا 90 دن ہونے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ وکیل خاور مالکہ نے کہا کہ پہلا نکاح ہو گیا تو پھر دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے پہلا نکاح فراڈ تھا۔ میرا گلہ ہے انہیں دلائل کے لیے کتنا وقت دیا گیا، مجھے نہیں دیا گیا۔ کیا پھر پہلی شادی دکھاوے کے لیے تھی؟ جج افضل مجوکا نے کہا کہ اگلے 10 منٹ میں مکمل کر لیں، دوسری طرف کو بھی 10 منٹ دوں گا، اگلے 20 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں۔ سلیمان اکرم راجو کو الجواب زیادہ سے زیادہ 10 منٹ دوں گا۔ وکیل خاور مالکہ نے کہا میں کوشش کرتا ہوں دلائل مکمل کر لوں۔ وکیل خاور مالکہ نے کہا کہ خاور مالکہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بشریٰ بی بی نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کو ماہواری پیریڈز کے حوالے سے کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے۔ ٹرائل کے دوران گواہ ایون چودھری پر عدت کے حوالے سے کوئی بھی جرح نہیں کی گئی۔ ٹرائل کے دوران مفتی سعید پر بھی عدت کے حوالے سے کوئی جرح نہیں کی گئی۔ سیکشن 496 کے ساتھ 494 بھی شامل کیا جائے۔ خاور مالکہ کے وکیل زاہد اسد چودھری نے اپنے دلائل مکمل کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 طلاق ہوئی تو کیا مطلب ہوا؟ خاور مالکہ اور بشریٰ بی بی اب تک نکاح میں ہیں۔ عمران خان کے وکیل سلیمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے الجواب دلائل کا آغاز کر دیا۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا کہ چیئرمین یونین کونسل کے نوٹس جاری نہ کرنا کوئی اور جرم ہو سکتا ہے، فراڈ نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا نوٹس خاور مالکہ نے نہیں دیا تو 90 دن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسلم فیملی لا کے سیکشن 7 کو پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نوٹس لازمی شرط نہیں ہے، ان کی بات مان بھی جائے تو قانونی ڈیفیکٹ کہا جا سکتا ہے، فراڈ شادی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 طلاق ہوئی تو کیا مطلب ہوا؟ خاور مالکہ اور بشریٰ بی بی ابھی تک نکاح میں ہے کیونکہ نوٹس تو ابھی تک نہیں ہوا۔ سیکشن 7 کے مطابق آج بھی قوم میں طلاق نوٹس کے ذریعے نہیں دی جاتی۔ سیکشن 494 کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں، وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ 496 ہی ڈالا گیا مگر وہ چارج فریم میں نکال دیا گیا۔ اللہ داد والے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے سیکشن 7 کے بارے میں واضح کہا کہ 4 سال بعد دوبارہ سابق شوہر کی بیوی تصور نہیں کی جا سکتی۔ خاور مالکہ نے اپنے بیان میں بشریٰ بی بی کے لیے سابقہ اہلیہ کہا ہوا ہے۔ 14 نومبر 2017 کے طلاق نامہ کی فوٹو کاپی ثبوت کے طور پر پیش کی گئی۔ 14 نومبر کو ڈاکومنٹس کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدت کب سے شروع ہوئی اس حوالے سے کوئی دستاویز موجود نہیں۔ خاتون اپریل کا کہتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 14 نومبر 2017 کو ہی کیس اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح اس تاریخ کو نہ ہوتی تو فلاں تاریخ کو ہوتا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کی خواتین بشریٰ بی بی سے یکجہتی کے لیے